Hello students. So आम्ही करतले exercise 1.3. Next question पोया question number 5th. That is, what can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1 by 17? Perform the division to check your answer. So आमकां हे डिविजन करून पोवचें पडटलें की कितले नंबर आमचे रिपीट जाता. ओके, सो 1 by 17. सो लेट्स डिवाइड 0. आतां हांगा 17 10कून व्हडलो आसा, सो हांगा आमकां आनी एक 0 घेवचो पडटलो आनी हांगा 0. सो 17 5 जा. ओके, सो 150. 17 into 17 9s is 17 8s येतलो 136. So 140. Again 8s 4 0. 17 2s 60. So 17 3s. So write it here. So 17 5s 17 2s 160 means 17 9s 153. 17 4s 68. 17 1s 3. So again you can take 30. 17 1s 130. 17 7s 119. 110. 17 5s no 17 6s. So 17 6s कितले आहा 102. 8 80. 17 4s
2 120 येयलो 120 क्लोज नंबर आसा 119 रायट 17 7 जा ओके सो हांगा पळय तुमकां 1 मेळटा आनी हांगा मागीर ते 2 झिरो येतले ओके म्हणजे आमी परत आसले तशी हांगा पावतले सो हेज्या फुडलो जो जातलो तो रिपीट जातलो सो इतले नंबर एबय रिपीट जाता ओके कितले आहा ते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 so 16 digits are repeating in this block okay so तुमचा आन्सर आसतले 16 digits. Let's solve next problem. Sixth question. Look at several examples of rational numbers in the form p upon q, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representations. Can you guess what property q must satisfy? आता हो क्वेश्चन हा तो आमचो एक्चुअली हे शिकयला तुमकां ओके जेन्ना तुमी 9th घातली तेन्ना हो क्वेश्चन 9th न्हू सॉरी हे तुमचे बेस्ड आसा प्रिवियस इयर एजेर म्हणजे हितून तुमकां फॅक्टर्सांची नॉलेज आसूंक जाय ओके सो आमी थोडी एग्जांपल्स घेवया तितूनसून आमकां जे नॉन टर्मिनेटींग आसले टर्मिनेटींग आहले ओके सो आमकां एक्सरसाइज 1.3 चे 36/100 हो टर्मिनेटींग आहलो रायट 0.36 आनी एक एग्जांपल घेवया 7/8 0.875 ओके ओके सो आता हेंचो क्यू म्हणजे हे आता p/q फॉर्मान आहा रायट सो हेंचो क्यू आता हेजो कितें आहा 100 आहा 100चे फॅक्टर्स कितें जातले 5 10 5 so 100 factors are 2 square into 5 square okay 8चे फॅक्टर्स काढा so 8 can be written as 2 into 2 into 2 which is 2 cube okay so हितूनसून आमकां कितें कळटा आता आनी एक नंबर आसलो तो म्हटल्यार 329/400 ओके हो एक्सरसाइज जातलो क्वेश्चन आनी हो बी टर्मिनेटींग जातालो सो 400चे फॅक्टर्स so this can be written as 4 into 100 right 100चे फॅक्टर्स माझ्याकडे आहा 4 म्हणजे 2 स्क्वेअर जालो so 400 can be written as 2 square into 2 square into 5 square which is 2 raised to 4 into 5 square so ह्या दोन एक्झाम्पलान आमकां इतलें कळ्ळें की क्यू आमचो कसो आसूंक जाय Q should be of the form 2 raised to something and 5 raised to something okay आता तुम्ही म्हणटली हांगा आसा 2 raised to something आणि 5 raised to something पण हांगा ना बट हांगा बरोवं शकता न्हू की 5 raised to 0 ओके सो Q हांगा Q जाता सो आमी M आणि N बरोवया ओके so Q should be of the form 2 raised to something and 5 raised to something then we can say that that number is terminating okay so ही एक प्रॉपर्टी आहा जी तुमकां 10th स्टँडर्डान शिकयतले ओके सो हांगासरल्यान ती आयडेंटिफाय करपाक मेळटा अशी नेक्स्ट क्वेश्चन रायट 3 numbers whose decimal expansions are नॉन टर्मिनेटींग नॉन रिकरिंग सो हांगा तुमी खंयचे 3 नंबर बरोवं शकता ओके
जे नॉन टर्मिनेटिंग आसतले आनी नॉन रिपिटींग आसतले. आतां हांवें जर सपोज 0.1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 3 2 अशें बरयत गेलें हांव, जाल्यार दीस नंबर वील बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरींग, रायट. सो अशे नंबर आमी घेवं शकता, तीनय खंयचे तुमकां जाय ते बरयात. ओके. नाव 8th question is you have to find different irrational numbers between the rational numbers 5 by 7 and 9 by 11. Okay, so 5 by 7 and 9 by 11 हेज्या मदी आमकां irrational numbers सोदूंक जाय. So 5 by 7 हेजो आमकां पयली डेसिमल एक्सपान्शन काडचें पडटलें, दॅट इज तेका डिवायड करचो पडटलो. आनी 9 by 11 हेका बी म्हाका डिवायड करचो पडटलो. ओके. सो हे 5 by 7, सो हांवें डायरेक्ट बरयला, तुमी डिविजन करून बरया. ओके. सो 5 by 7 हो असो येता नंबर आनी मागीर तो रिपीट जाता. ओके. तसोच 9 by 11 हो 0.81 बार येता. सो हेंच्या मदले नंबर म्हणजे आतां 0.714285 आनी 0.81 बार हेज्या मदले म्हणजे खंयचे जातले. 71 आसा तो 72 करा. 0.72 3 4 5 6 खंयचो नंबर घेया, इट शूड बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपिटींग. ओके. बिकॉज आमकां सांगला की इरेशनल नंबर काडा म्हणून. आनीक जाय जाल्यार 0.73च्यान घेया, 0.74च्यान घेया. इट शूड बी बिटवीन देम. ओके. Question number 9. Classify the following numbers as rational or irrational. So आमकां आतां आयडेंटिफाय करूंक जाय. ओके. √23. √23 आतां आमकां खबर आहा की 23 हो कोणाचोच रूट न्हू, रायट. कारण 5चो रूट जाता 25 आनी 5चो स्क्वेअर जाता 25 आनी 4चो स्क्वेअर जाता 16. हेज्या मदीं √23 पडटा. ओके. सो हो इरेशनल नंबर. ओके. नेक्स्ट आसा √225. आतां ह्या नंबराक आमी पयली हेजे फॅक्टर्स काडया. ओके. आनी ओके, पयले फॅक्टर्स काडया. 5 ओके. सो 3 स्क्वेअर आनी 5 स्क्वेअर. √3 स्क्वेअर एंड 5 स्क्वेअर विच इज 3 into 5. रुटांसून भायर काडलो काय तो स्क्वेअर एंड रूट वयतलो, रायट. सो 15. आनी आमकां हें बी खबर आहा की 15चो स्क्वेअर 225 येता म्हणून. ओके. सो हो रॅशनल जातलो. नेक्स्ट क्वेश्चन 0.3796. सो आमी एग्जाम्पल पयलां की जेन्ना टर्मिनेट जाता नंबर तेन्ना तो रॅशनल आसता, रायट. डेसिमल एक्सपान्शन टर्मिनेट जावप म्हणजे तो रॅशनल आसता. नेक्स्ट आसा 7.478478 ... आतां हितून रिपीट जाता ते नंबर तुमकां दिसता पळया, 478 478. सो दीस नंबर इज नथींग बट 7.478 बार. ओके. सो हो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग आसा बट इट इज रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग म्हणजे इट इज, यू कॅन रायट हियर, नॉन टर्मिनेटिंग repeating means it is a rational number. Okay. And last one, (1.101001001
0 0 0 1 1 2 3 पडल्या एका 4 घेतल्या हांगा आनी एक घेतलो एंड सो ऑन. सो हांगा पळयत जाल्यार आमकां कळटलें की हांगा कांयच रिपीट जायना. सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग and non-repeating or non-recurring. Okay, so we can say that it is an irrational number. Okay, आणि जो क्वेश्चन आमकां 7 दिल्लो पळय की रायट 3 numbers whose decimal expansions are non-terminating non-recurring, तितून तुमी असल्या टायपचे नंबर बरोवंक शकता. जे जर 2 घेतलो 2.202 002 0002 00002 and so on अशें.